Your courage is so great, standing strong amidst the demonstration, the heat of the fiery night's anger. Candide Mulyadi, your courage is so great, standing strong amidst the demonstration, bloody death. Candide Mulyadi, your courage is so great, standing strong amidst the demonstration. Being a martyr is an honor for me, he said calmly with his trademark smile. Candide Mulyadi, your courage is so great, standing strong amidst the demonstration. Being a martyr is an honor for me, he said calmly with his trademark smile. Candide Mulyadi, your courage is so great, standing strong amidst the demonstration. Why are you afraid? I'm not here to face the enemy, but to meet my people. Candide Mulyadi, your heart and mind are so wise, visiting the victims of the anarchic demonstration. The buildings and public vehicles burned by demonstrators must be immediately replaced by the local government. Candide Mulyadi, your heart and mind are so wise, visiting the victims of the anarchist demonstration. For employees who can't work because their workplace burned down, I'll cover the living expenses while they're out of work. Candide Mulyadi, your heart and mind are so wise, visiting the victims of the anarchist demonstration. I'll cover the costs for everyone who was injured and hospitalized. For those who died, I'll buy a house for their families. Candide Mulyadi, your heart and mind are so wise, visiting the victims of the anarchist demonstration. For demonstrators who are fighting for justice, you must also be fair in conveying your ambitions. That's Candide Mulyadi's message towards anarchist demonstrators. That's Candide Mulyadi's way, calming a violent demonstration. That's Candide Mulyadi's way, resolving the impact of anarchist demonstrations. That's Candide Mulyadi. His work is real, fast, precise, and provides solutions to problems. Nyalimu begitu besar, berdiri tegar di tengah demonstrasi, panas api membakar amarah. Candide Mulyadi, nyalimu begitu besar, berdiri tegar di tengah demonstrasi, mati berdarah-darah. Candide Mulyadi, nyalimu begitu besar, berdiri tegar di tengah demonstrasi. Mati syahid adalah kehormatan bagiku, wajahnya tenang dan senyum khasnya. Candide Mulyadi, nyalimu begitu besar, berdiri tegar di tengah demonstrasi. Kenapa takut? Saya ada di sini bukan untuk menghadapi musuh, tapi untuk menemui rakyatku. Candide Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana, mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Bangunan dan kendaraan rakyat yang dibakar demonstran segera diganti pemerintah daerah. Candide Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana, mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Karyawan yang tidak bisa bekerja karena tempat kerjanya terbakar, saya tanggung biaya hidupnya selama berhenti bekerja. Candide Mulyadi,
Hati dan pikiranmu begitu bijaksana mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Semua orang yang terluka dan dirawat di rumah sakit, biayanya saya yang nanggung. Untuk yang meninggal, keluarganya saya beli rumah. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Untuk para demonstran yang memperjuangkan keadilan, harus adil juga dalam menyampaikan aspirasinya. Itulah cara Kang Deddy Mulyadi terhadap para demonstran anarkis. Itulah cara Kang Deddy Mulyadi menenangkan demonstrasi yang penuh gejolak. Itulah cara Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan masalah dampak demonstrasi anarkis. Itulah Kang Deddy Mulyadi, kerjanya nyata, cepat, tepat, dan memberi solusi terhadap masalah. Kau Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar berdiri tegar di tengah demonstrasi. Panas api membakar amarah. Kang Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar berdiri tegar di tengah demonstrasi. Mati berdarah-darah. Kang Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar berdiri tegar di tengah demonstrasi. Mati syahid adalah kehormatan bagiku, ujarnya tenang dengan senyum khasnya. Kang Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar berdiri tegar di tengah demonstrasi. Kenapa takut? Saya ada di sini bukan untuk menghadapi musuh, tapi untuk menemui rakyatku. Kang Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar berdiri tegar di tengah demonstrasi. Kenapa takut? Saya ada di sini bukan untuk menghadapi musuh, tapi untuk menemui rakyatku. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Bangunan dan kendaraan rakyat yang dibakar demonstran segera diganti pemerintah daerah. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Karyawan yang tidak bisa bekerja karena tempat kerjanya terbakar, saya tanggung biaya hidupnya selama berhenti bekerja. Kang Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar berdiri tegar di tengah demonstrasi. Ujarnya tenang dengan senyum khasnya. Ujarnya tenang dengan senyum khasnya. Kalian tenang kok, tadi waktu ke rumah sakit, niatnya saya yang nanggung. Untuk yang meninggal, keluarganya saya beli rumah. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Untuk para demonstran yang memperjuangkan keadilan, harus adil juga dalam menyampaikan aspirasinya. Itulah pesan Kang Deddy Mulyadi terhadap para demonstran anarkis. Itulah cara Kang Deddy Mulyadi menenangkan demonstrasi yang penuh gejolak. Itulah cara Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan masalah dapat demonstrasi anarkis. Itulah Kang Deddy Mulyadi, kerjanya nyata, cepat, tepat, dan memberi solusi terhadap masalah.
Kendiri Mulyadi, your courage is so great. Stand and strong amidst the demonstration. Mulyadi, your courage is so great. Standing strong amidst the demonstration. Bloody death. Kendiri Mulyadi, your courage is so great. Standing strong amidst the demonstration. Being a martyr is an honor for me, he said, calmly with his trademark smile. Kendiri Mulyadi, your courage is so great. Standing strong amidst the demonstration. Why are you afraid? I'm not here to face the enemy, but to meet my people. Kendiri Mulyadi, your heart and mind are so wise. Visiting the victims of the anarchic demonstration. The buildings and public vehicles burned by demonstrators must be immediately replaced by the local government. Kendiri Mulyadi, your heart and mind are so wise. Visiting the victims of the anarchic demonstration. For employees who can't work because their workplace burned down, I'll cover their living expenses while they're out of work. Kendiri Mulyadi, your heart and mind are so wise. Visiting the victims of the anarchic demonstration. Doing the martyr is an honor for me, he said calmly with his trademark smile. Kendiri Mulyadi with his trademark smile. Towards any with his trademark smile. Kendiri Mulyadi is every word, resolving the impact of anarchist tensions. That's Kendiri Mulyadi. His work is real fast, precise, provides solutions to problems. Being Mulyadi's message towards anarchist demonstrators. Being Mulyadi's way, calming the violent demonstration. Mulyadi's way, resolving the impact of anarchist demonstrations. That's Kendiri Mulyadi. His work is real fast, precise, but provides solutions to problems. Kendiri Mulyadi, your heart and mind are so wise. Visiting the victims of the anarchic demonstration. Why are you afraid? I'm not here to face the enemy, but to meet my people. Kendiri Mulyadi, your heart and mind are so wise. Visiting the victims of the anarchic demonstration. The buildings and public vehicles burned by demonstrators must be immediately replaced by the local government. Kendiri Mulyadi, your heart and mind are so wise. Visiting the victims of the anarchic demonstration. For demonstrators who can't work because their workplace burned down, I'll cover their living expenses while they're out of work. Kendiri Mulyadi, your heart and mind are so wise. Visiting the victims of the anarchic demonstration. I'll cover the cost for everyone who was injured and hospitalized. For those who died, I'll buy a house for their families. Kendiri Mulyadi with his trademark smile. Towards any with his trademark smile. Kendiri Mulyadi is in every word, resolving the impact of anarchist tensions. Kendiri Mulyadi, your heart and mind are so wise. Visiting the victims of the anarchic demonstration. I'll cover those who died, I'll buy a house for the families. For demonstrate, I'll cover their living expenses when they're out of work. Kendiri Mulyadi with his message towards anarchist demonstrators. Kendiri, that cover the cost for everyone who was injured and hospitalized. For those who died, I'll buy a house for their families. The demonstrators family now make demonstrations. For demonstrators who are fighting for justice, it must also be fair and conveying their aspirations. Resolving the impact of anarchist demonstration. That's Mulyadi's message towards anarchist demonstrators. That's Kendiri Mulyadi's way, calming a violent demonstration. That's Kendiri Mulyadi's way, resolving the impact of the anarchist demonstrations. That's demonstrations. That's Kendiri Mulyadi's message towards anarchist demonstrators. Kendiri Mulyadi. Dia pada kobaran api Kendiri Mulyadi, yang ilmu begitu besar, berdiri tegar di tengah demonstrasi. Panas api membakar amarah. Kendiri Mulyadi, yang ilmu begitu besar, berdiri tegar di tengah demonstrasi. Mati berdarah-darah. Kendiri Mulyadi, yang ilmu begitu besar, berdiri tegar di tengah demonstrasi. Mati syahid adalah kehormatan bagiku. Ujarnya tenang dengan senyum khasnya. Darira, darira, duru, darira, 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 duru. Ujarnya tenang dengan senyum khasnya. Kendiri Mulyadi, yang ilmu
berdiri tegar di tengah demonstrasi. Kenapa takut? Saya ada di sini bukan untuk menghadapi musuh, tapi untuk menemui rakyatku. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana, mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Bangunan dan kendaraan rakyat yang dibakar demonstran segera diganti pemerintah daerah. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana, mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Karyawan yang tidak bisa bekerja karena tempat kerjanya terbakar, saya tanggung biaya hidupnya selama berhenti bekerja. Dadira, dadira, duru, dadira, 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 duru. Ujarnya tenang dengan senyum khasnya. Ujarnya tenang dengan senyum khasnya. Ujarnya tenang dengan senyum khasnya. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana, mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Untuk para demonstran yang memperjuangkan keadilan, harus hadir juga dalam menyampaikan aspirasinya. Itulah pesan Kang Deddy Mulyadi terhadap para demonstran anarkis. Itulah cara Kang Deddy Mulyadi menenangkan demonstrasi yang penuh gejolak. Itulah cara Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan masalah dampak demonstrasi anarkis. Itulah Kang Deddy Mulyadi, kerjanya nyata, cepat, tepat, dan memberi solusi terhadap masalah. Dadira, dadira, duru, dadira, 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 duru. Dadira, dadira, duru, dadira, 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 duru. Kang Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar, berdiri tegar di tengah demonstrasi. Panas api membakar amarah. Kang Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar, berdiri tegar di tengah demonstrasi. Mati berdarah-darah. Kang Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar, berdiri tegak di tengah demonstrasi. Mati syahid adalah kehormatan bagiku. Ujarnya tenang dengan senyum khas. Kang Deddy Mulyadi, nyalimu begitu besar, berdiri tegak di tengah demonstrasi. Kenapa takut? Saya ada di sini, bukan untuk menghadapi musuh, tapi untuk menemui rakyatku. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana, mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Bangunan dan kendaraan rakyat yang dibakar demonstran segera diganti pemerintah daerah. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana,
mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Karyawan yang tidak bisa bekerja karena tempat kerjanya terbakar, saya tanggung biaya hidupnya sama berhenti bekerja. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana, mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Semua orang yang terluka dan dirawat di rumah sakit, biayanya saya yang nanggung. Untuk yang meninggal, keluarganya saya beliin rumah. Kang Deddy Mulyadi, hati dan pikiranmu begitu bijaksana, mendatangi para korban demonstrasi anarkis. Untuk para demonstran yang memperjuangkan keadilan, harus adil juga dalam menyampaikan aspirasinya. Itulah pesan Kang Deddy Mulyadi terhadap para demonstran anarkis. Itulah cara Kang Deddy Mulyadi menenangkan demonstrasi yang penuh